तो आज दिनटा एमती थिला कि जो दिन घरे कहीं नथिले तो मुझे आज मॉर्निंग रू स्टार्ट कर मोर ब्रेकफास्ट ठाकुर पूजा कम सरी जाता गाधे पाधे तो गोटे डाणी गोटे से खाई सारापर ये मो मार्केट रू तो उपमा इडली आ मटर तरकारी आनी से ऑफिस पलैले आ बापा बो गाँव को जाइछंती कहीं श्राद्ध थिला गाँव में मु मोर ये रेडी हो कहीं मत गोटे जगह को जीवार अच्छे जोटा कि वीडियो लास्ट रे मुझे कहि कौ जगह को जी तो से सब शॉपिंग सरी जाइए आउ रेडी हो जाऊँगी ता परदिन आमको जीवार था आईटी जेहेतु घरे कहीं नथिले आमर भी से दिन श्राद्ध थिला बुधवार मु मोर जेहेतु एका अच्छे मु खिचड़ी सीधा साधा बन देती तो चाउल गोटे आलू 2टा टमाटो आ मुग डाली किसी हर डाली घी आदा बस से गोटे खिचड़ी बढ़िया से बनईदे मु मोर लंच रे आज खाई नहीं तो मुझे जो एकुटिया थाए तो प्रीवियस ब्लॉग रे भी कहे मत कि बनवाई भल लगे तो एका अच्छा कौन बनइबे से खिचड़ी मत बहुत भल लगे घी पकईकी खावाई तो सहित लेंबू लंका तो मुझे पूरा सुखा सुखा खिचड़ीटा कर देइथिली आ खिचड़ीटा बहुत टेस्टी होता भी तो फाइनाली खिचड़ी खाई मु मोर सब रेडी करदेली तो नेक्स्ट डे जीवार थिला आमको हैदराबाद प्रियंका दीदी आ भाई पाखक कहीं जेहेतु से जॉब अच्छी तो से आम भाविलु कि यही दशहरा जीवु बोली भी छुट्टी थिला तो आम आमर लगेज पैकिंग करदेलु स्नैक्स आइटम बहुत सारा जिनस एमती सैनिटाइजर तो सब जिनस ही नवाक पड़ो जेहेतु 7-8 दिन रही तो ये ट्रेन रे भी जाऊँ जमी किसी प्रोब्लेम ना हो सब खाଇବା जिनस सब पैकिंग कर नेलु आठू टीसू स्नैक्स आइटम हैंड वाश मोर जहाँ भी सब जिन से सब बैग सब पैकिंग करदेली तापर दिन नेक्स्ट मॉर्निंग रे ये आम सब लगेज पूरा पैकिंग घर बहुत सारा जिनस आसला आम घर पटू मैंने बहुत सब पैकिंग करदे घी बड़ी प्रियंका दीदी घर गोटे बहुत सारा जिनस आसला स्नैक्स आइटम पिठा छतुआ मिक्सचर बिस्कुट यही सब बहुत घी ये सब जिनस जेहेतु से दूर अच्छा तापर से यहीटा डेट थिला कि 26 सेप्टेम्बर 26 थिला तो से दिन बहुत बसा था तो आमर फाइनाली ट्रेन थिला 8:30 सकाळ तापर आम बसीगलु आठी टिके केक फेक खाई देलु बहुत जोर से निद आसीगला कहीं बहुत सकाळु रेडी होकर आम आसलु आ रुटी भजा एमती कौन अंडा सिझा एमती खाई देलु आ टिफिन भी सहीटा नहीं आसलु कहीं आउ कि बनवाई टाइम नाला तो एमती आमर से दिनटा बहुत वर्षा चारिआडे होता आमर पूरा एमती केक पेक सब खाଇବା चलते मझे मझे मत जेहेतु ठंडा टिके हो जाता चा पा टिके आणिक मोर पी पी करी भल लगुला लंच रे आम तो घर जो नहीं रुटी भजा एमती सब सेगुड़ा सब आउ ब्रेड जाम एमती मिसेक सब खाई देलु इवनिंग रे भी आउ कि मत खावाई इच्छा होता ट्रेन में तो जानते किसी खाଇବା एत भल मिले तो खावा तो पड़ो से राति गोटे एग बिरयानी ऑर्डर करूँ तो से बिरयानी कथा न कहवा ही भल बाकी बॉइल्ड एग टिके भल था आचारटा ना से राइस जमा भी भल ना तापर दिन मॉर्निंग रू आम सका पहुँची गलु पूरा सका पहुँचिक स्टेशन रू प्राय 30 किलोमीटर हम जो भाई दीदी रोचे तो से आम एवं जाऊँ तो बाटर एमती सब पूरा मेघुआ पागटे भी करथिला तो भल लगुला पूरा ठंडा ठंडा शीत लगुला भी से टाइम रे आके फ्रेश हबू तापर टिके भलसे भी शुआ है एपटे दीदी भी फोन कले कि कौन खाଇବା बनइबे तो जेहेतु पागटा टिके एमती थिला तो पखाल कले किंतु से पूरी आलू कषा एमती ही बनईले तांको देह भी से टाइम रे भल नथिला तो से टाइम रे ही आम जाइके पहुँची तो वीडियोटी आगू को देखंतु। फाइनाली आम आम डेस्टिनेशन रे पहुँची गलु आ जो गछ गुड़ा देखुं ये सब पिस्ता गछ आटा हूँ केते सारा पिस्ता सब
ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଘରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା। ଏଇଟା ରହିଲା ତଳ, ଏଇଟା ଉପର ଫ୍ଲୋର୍ଟା। ଆଉ ଏଇଠି ଆମର ଏଣ୍ଟ୍ରି। ତ ଏଇଟା ଡାଇନିଂଟା, ଯେହେତୁ 1 BHK ନେଇଛନ୍ତି 2 ଜଣ, ସେମାନେ 1 BHK ନେଇଛନ୍ତି। ସେଇଠି ଠାକୁର ଘର ଅଛି, ଗୋଟେ ବେଡ଼ରୁମ୍, ଗୋଟେ କିଚେନ୍, ଡାଇନିଂ ହଲ୍, ୱାସରୁମ୍। ଆଉ ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ଏରିଆ ପାଖରେ ବି ଟିକେ ଫ୍ରି ଅଛି ସେ ଜାଗା, ଏମିତି ସବୁ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇସବୁ 2ଟା ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛନ୍ତି କ୍ରାଫ୍ଟ, ଏଗୁଡ଼ା ପ୍ରିୟଙ୍କା ଦିଦି ବନେଇଛନ୍ତି। ତ ପିସ୍ତାର ଯେଉଁ ଖୋଳରେ ସିଏ ବନେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କୁନି ଠାକୁର ଘର। ଏଇ ଫଟୋଟା ଆମେ ଆଣି ଦେଇଥିଲୁ ଏଇଥରକ, କାହିଁକିନା ଏଠି ଜମା ତାଙ୍କର ଫଟୋ ନଥିଲା 2 ଜଣଙ୍କର, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନେଇ ଆସିଲୁ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଠାକୁର ପୂଜା ହେଇଛନ୍ତି। ଭାଇ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ପୂଜା କରନ୍ତି, ଦିଦି ବି ପୂଜା କରନ୍ତି ଭଲସେ। ଆଉ ଏଇଠି 2ଟା ରୋଜ୍ ଲାଗିଛି, ଗୋଟେ ୟେଲୋ, ଗୋଟେ ପିଙ୍କ୍। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ବହୁତ ସାରା ପିସ୍ତା ଗଛ। ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ ରହିଲା ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ଏରିଆ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଘରୁ ତ ବହୁତ ଜିନିଷ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ସବୁ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ସବୁ ରଖାରଖି ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଟା ୱାଶ୍ ମେସିନ୍ ଏରିଆ, ଏଇଟା ତ କିଚେନ୍। ଆଉ କିଚେନ୍କୁ ବଢ଼ିଆ ସେ ରଖିଛନ୍ତି 2 ଜଣ ପୁରା ସାଇଜ୍ କରିକି। ପ୍ରିୟଙ୍କା ଦିଦି ତ ଆମର ପୁରା ଫଟାଫଟ ରୋଷେଇ କରିଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ବି ସାଇଜ୍ କରି ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ରେ ରଖିଛନ୍ତି ବି, ଭଲସେ ପୁରା ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିକି। ତ ଠାକୁର ଘରଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ସଜେଇଛନ୍ତି ଭାଇ ଆମର, ଆଉ ବଢ଼ିଆ ସେ ପୂଜା ବି କରନ୍ତି ସବୁବେଳେ। ଆଉ ଏଠି ଗଣେଶ, ତାପରେ ମା ମଙ୍ଗଳା, ହନୁମାନ, ଆଉ କାହ୍ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରଖି ପୂଜା କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ରହିଲା ବେଡ଼ରୁମ୍। ଏଠି ତଳେ ଗଦି ପକେଇକି ଆଉ ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି, ଏମିତି ସବୁ ର୍ୟାକ୍ ବି ଅଛି, ୱାସରୁମ୍ ବି ଭିତରେ। ତ ଘରୁ ବହୁତ ସାରା କଦଳୀ, ଭଣ୍ଡା, ପାଚିଲା କଦଳୀ, ତାପରେ ଆମେ ବି କେକ୍ ଫେକ୍, ଏମିତି ପିଠା, ଛତୁଆ ସବୁ ଆସିଥିଲା। ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଦିଦି ରଖିଥିଲେ ସାଇଜ୍ କରି, ଭାଇଙ୍କର ପ୍ରିୟଙ୍କା ଦିଦିଙ୍କର। ତ ଆମେ ତା ଭିତରେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯାଇଥିଲୁ। ତାପରେ ପୁରୀ ଆଉ ଆଳୁ କଷା ଦିଦି କରିଥିଲେ, ତାପରେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଯେହେତୁ ସେଦିନ ଥିଲା ଶନିବାର ଥିଲା, ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହିଁ ନନ୍ଭେଜ୍ ଖାଉ, ସେଥିପାଇଁ ମାଛ ଭାଇ ଆଣିଥିଲେ। ତ ମାଛ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଟିକେ ଥିଲା, ଶାଗ ଭଜା, ଏମିତି ସବୁ ବନିଆ ହେଇଥିଲା। ତ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଖାଇଥିଲୁ। ତାପରଠୁ ପୁରା ବୁଲା ଏମିତି ନନ୍ଷ୍ଟପ୍ ଚାଲିଲା, ପୁରା 4-5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ କେବଳ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଅଧା ହିଁ ଆମେ ପୁରା ବୁଲି ଯାଇଛୁ ସବୁ ଜାଗା। ଆଉ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଆଗକୁ ଆସିବ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ନାକ୍ସ ଆଇଟମ୍, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଟିକେ ଖାଇଥିଲୁ। ଏଇଠିକାର ସମୋସା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥାଏ। ଆଉ ଏଠି ଟିକେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଆଉ ଆତା ବି ଆସିଥିଲା, ସେଇଟା ବି ଖାଉଥିଲୁ। ଆଉ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ 2 ଜଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ଏଇ ତଳ ଫ୍ଲୋର୍ରେ ରୁହନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ତେଲୁଗୁ, ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ତାଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ, ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲୁ, ମଜାମସ୍ତି କରୁଥିଲୁ। 2 ଜଣ ଯାକ ବହୁତ କ୍ୟୁଟ୍। ତ ଯେହେତୁ ଆମେ ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଯାଇଥିଲୁ, ତାପରେ ଦିଦିଙ୍କ ଦେହ ଟିକେ ଭଲ ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଶନିବାର ଦିନ କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଇନଥିଲୁ, ଯାହା ଘରେ ମଜାମସ୍ତି କରିଥିଲୁ। ତ ସଣ୍ଡେଠୁ ଆମର ବୁଲିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ସେଇ ବ୍ଲଗ୍ ଆଗକୁ ଆସିବ। ଆଉ ଡିନର୍ ବି ଚକୁଳି ପିଠା, ମଟର ତରକାରୀ ଆଉ ମାଛ ଥିଲା, ସେଇଟା ବି ଖାଇଥିଲୁ। ତ ସବୁ ତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିନି, ବଟ୍ ଯେତିକି କରିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।